Réveillez mon esprit guerrier! Exploser les records de vitesse. Devenir le maître du ballon rond. Rejoins le côté gamer de la force. Miss par Contest Mada Orange vous présente JV News. Falmera Banondren tena comme ti androanti tonga soa to amin'ny JV News, le journal du jeu vidéo et de la technologie. Iresahana aminao ny teknôlôjia avo lenta, ny jeu vidéo ary ny e-sport. Araka ny efa nitanterana taminao teto ihany dia ny 8-9 ny volana novambra teo no natao tany Casablanca ny Maroc ny Africa Game Show ka tao anatin'izany dia nanasolo tena anankitelo tsika ho an'ny PES 2017, Asphalt 9 ary ny Street Fighter 5. Efa tavaverina eto tandrazana mory zareo reto ary nisy ny resadresaka ny fanaovana taminy nda ho arahana ary. Compétition tany Casablanca, compétition de jeux vidéo. Tena expérience nafinaritra ry satria nafana nifanerasera tamina joueur ivelan'ny Madagasikara amin'ny firenena ary nandeha tsara ny compétition. Niveau ny adversaire tany zany hitako hoe varié izy misy antonony ary misy tena tsy nampoizina fa raha ny voatsika eto hitako hoe tsy dia afaka miady tsara amin'izareo fa nisy zavatra kely amin'ny maha-voalohany an'izy moa zany le expérience de débutant zany anatin'le izy zay ny tena marina satria voalohany l'expérience dia izay na tonga anisana valaparesena tany fa mafina manana rahatsaina sy toetrana surtout mazava ho azy passion le izy tsy maintsy tizana ka mazava ho azy tsy maintsy tizana ary izy ananjany anatsarana ny eto amin'ny tanàna fa nahitatrakefa tany hoentana eto miaraka amin'ny rehetrarehetra maneta ina ny manatafisarana zany amin'ny ireo mpikarakara rehetra sy ny orinasa rehetra ny orange ny machine sy project alpha sy ireo mpanonana rehetrarehetra sy mpikarakara misorana bebe fa mahafinaritra le expérience ny anatany sy ny voyage. Ry zareo migasika amin'ny Nour Tower ihany koa dia manomakomana salle de gaming VR. Dia tao anatin'izany dia nanasana izy tester an'ilay simulateur de course dynamique. Ndao jerena hoe inona indray zany dia misy ihany koa ny avian'ireo professionnel amin'ny sehatra ny rally zany. Fanadiadiana. Le izy zany voalohany indrindra aloha dia playseat dynamique simulateur de course zany ahafahana mahazo ny sensation ohatra ny tena mitondra voiture de course mihitsy dia le izy voalohany eto Madagasikara zay ny présentenay anazy eto zany hoe izy koa ouvert amin'ny public rehetrarehetra à partir ny 12 taona rehefa matakatra ny pédale sy ny volant ka mazaka les sensations zany ameny les machines satria mafimafy ihany le coup de volant sy ny zavatra ateraky le izy. I Gascom Nour Tower, Gascom efa nisy nandritra ny 20 taona zany hoe efa tao anatin'ny filalaovana ny jeu vidéo foana dia nitondra innovation zay ao anatin'le jeu vidéo eto Madagasikara amina salle de jeu zany hoe manaraka ny fenitra
tsy ataoko hoe iraisam-pirenena fa fenitra tena tokony mahasalle de jeu vidéo anazy ary misy kilalao maromaro a fa ty volant ty moa zany aloha zao ty simulateur de course ty no présentenay aminareo de ny Gascom zany niezaka hitondra Gascom Nour Tower niezaka hitondra an'izay fivoarana eo amin'ny lafin'ny jeu vidéo de amea fahafapo ho an'ny mpakafia jeu vidéo rehetra eto Madagasikara. Efa atroatsy le izy a efa akaiky dia akaiky zany hoe amin'ny volana décembre io zay no isokatra de ho ampitaina amin'ny fandarana manaraka ny daty isokafan'ity salle de jeu ty. Misy anazy moa zany a misy immeuble Nour Tower zay mahatonga an'le hoe Gascom Nour Tower de aty Avaradrano zany hoe inoko fa ny alavirateurana tsy anakana antsika pity jeu vidéo ilalao aty a amin'ny lalana makaty Amotraraba lalana makany Sabotsinamena le izy de misy bâtiment Nour Tower eo a tsy afaka nidifen'izay bâtiment zay nareo rehefa mandeha makaty. Ny spécificité an'izy ty araky ny hitantsika zao a de misy vérin anakenina zany manome an'le sensation de réalité zay maha réalité virtuelle anazy micommande an'le mouvement rehetrarehetra zay ataonao eo ambonin'le simulateur de ordinateur gamine zany no micommande an'izy ao miaraka amin'le commande an'le vérin zay efa tena faraky ny matanjaka indrindra amina filalaovana simulateur de course de misy écran anankitelo a manome an'le dimension presque réel tsy ataoko hoe tena réel satria zay maha réalité virtuelle anazy manome an'le dimension presque réel le filalaovana eo ambonin'le volant. Tena misy amin'ny hoe Gascom Nour Tower azy zany hoe Gascom VR World zany hoe le monde de VR avec Gascom zany zany hoe ny réalité virtuelle zany a hitato ny karazana jeu ahafahana miaina an'le réalité virtuelle zay misy maromaro a fa manasa anareo tonga de ahita anazy nareo a de mahazo an'le sensation rehefa tonga ato ngamba inoko fa mety be deabe ny tsy mety hiala fa de hijanona ato mihitsy. Tamin'ity taon'ity moa zany nanomboka nanao rally de slalom ny mbola azo ataoko aloha ny amin'izao taonako zao de le hoe mora hoentina sa tsy mora hoentina moa ho midépendre an'le jeu lalaovina ihany io fa efa me manakaiky an'le tena réalité zany ty simulateur ty ny tena hitako manakaiky indrindra le sensation le mihetsiketsiky tena revon freine ianao de aneloha ny vatanao revo miaccéléré de makany ariny de revo mihodina de makany amin'ny droite na gauche revo manao tetaka eo moa de eny hoe tady hihodina mihitsiny zay zao no tena hitako hafa amin'le izy. Aty amin'ny Gascom Nour Tower aty Ambohitraraba misy anay mirahalahy amin'izao fotoana izao a tester an'ity simulateur de course ity de ndao tonga de antanitsika ny Élysée hoe ohatrohatrany ahoana ny sensation tsapany tao anatin'le izy a de tantarao anay daholy. Ya, faly miarabantsika mpanaraka ny JV News aloha amin'ity andro alahady ity zavatra tsapa voalohany efa nahazo ny avian'ny ataoko hoe professionnel ny rarintsika teo a mpanao slalom le ranamana anankiray teo ny tantara tamintsika zao zavatra tsapany zao indray a mba manome ny hevitra zany en tant que hoe pilalao tsotra zany fa tsy de mpanao rally professionnel zany de zavatra tsapa aloha zany de hoe eo ambony fiara zany zavatra tsapanao raha vao hoe mikitika le izy ianao de aveo ankoatran'izay a manina ho izy teo misy paramètre be tabe prise en compte raha ohatra ka remarqué antsika tsara misy écran be tabe eo écran 42 pouces anankitelo de misy vérin anankenina de ireo zavatra reo a no ahafahan'le placide dynamique am retranscrire les sensations any amin'ny am'le mitondra fiara
ohatrany hoe mitondra fiara ianao zany a raha vao hoe mitaingina an'le izy zay zany ny ana première impression ko après mety miankina amin'ny jeu ihany koa eto aloha mbola adhère totalement aloha zany nandramatsika fa ny ana ny jeu akoatran'izay a mety hoe amin'ny Windows tsika misy ana iny misy Forza ihany ahoana indray ny sensation raha ohatra ka hoe Forza indray no entina amin'ity mbola hafa indray izy amin'izay fotoan'izay zany hoe mbola betabe zany zavatra azo trandrana amin'ity matosy anankiray ity dia raha ohatra anao comparaison kely tsika ataontsika hoe jeu de course moa zany misy hoe hoentina amin'ny manette dia hoentina amin'ny volant tsotra tsisy an'le dynamisme ity dia misy an'ity zavatra dynamique ity miaraka aminy dia ohatrohatrany ahoana no fahitanao azy satria za sûr avy efa lalao an'izy telo ianao dia mba tantarao inona tena différence hitanao amin'izy telo ireo amin'ny manette tonga de hoe manette vibration sapanao de zavatra de zay ihany de juste hoe miezaka ny inona moa zany ilazako azy re mitazona trajectoire ohatra raha ohatra ka miditra virage na ohatra zany fa amin'ny volant ndray mbola voatazona ihany zay principe zay fa amin'ny volant ndray lasa précis kokoa zany le izy satria ny angle hitan'ny manette ao anaty virage na hoe am'le mitondra mihitsy tsy tovy amin'ny angle hita amin'ny volant mihitsy zany hoe précis kokoa zany le volant de iny volant iny am'izay no hoentina atao ambonin'ity zavatra ity de iny zany no mitondra ny sensation rehetrarehetra complet am'izay hoe eo ambony fiara zany ianao fa tsy hoe milalao jeu intsony de ho an'izay tianala azy te hitondra mafy be tômôbila zany zavatra ohatr'izao no tena hoentina fa tsy misetrasetra any anaty any amin'ny tena arabe ihany fa raha vao midona any tsiny de tonga de maty pour de vrai fa tia farafaratsiny afaka manao restart ianao ohatra ka midona zay le izy dia natokana ho an'ny sokajin'olo ohatrany ahoana sokajy taona ohatrany ahoana izy ity izy ity moa zany kilalao raha mitokony ho izy rehefa hoe manana an'le condition physique le zaza le condition physique atsika tenenina hoe efa le bebe izy de efa mba matanjatanjaka ny sandriny de efa afaka mitondra volant izy satria matsy ny volant misy retour de force matanjaka be zay ihany mamaly be zany le volant de valable ho an'izay koa tsy de akoatr'izay moa zany le resaka hoe inona moa sokajy taona de resaka fahasalamana matetika ny kilalao am'izao mandefa an'izay avertissement kely zay foana hoe avertissement resaka épilepsie ohatr'izany jerevy ihany le fahasalaman'le zaza alohan'ny ametrahana hoe bon afaka milalao izy na tsy arakarak'izay io zany tsy tokony hoe misy fietrany loatra de farany de farany le resaka contenu raha ohatra ka jeu ohatr'izao anke tsy mampaninona nge raha ohatra ka zazakely milalao an'le izy na amin'ny volant ary na manety na eto arany du moment mirespecter an'izay condition physique asy de efa tsy mampaninona fa raha ohatra ka contenu violent ndray de fa jana ray mandrendray mametra hoe tsy mety ao an'zazy ty fa aleo zavatra ohatr'ohatr'izao ihany de zay misaotra ny Elizeny amin'izay impression betsabetsaka izay dia mariana ihany koa fa amin'ny maha-simulateur anazy ity zany dia na manao accident be dabiara ianao dia tsisy atahorana fa afaka mamerina foana dia izay ihany koa no azo atolotra amin'ity androany ity aty amin'ny Gascom North Tower efa isokatra tsy ela izy ity dia manasa an'ireo tsirairay avy hitsidika an'izany. Ho amin'ity volana novembre ity dia misy ny novembre numérique karakarain'ny IFM ka ho an'ny 4 sy 5 novembre dia misy ny atelier sy ireo karazana test na jeu vidéo fanadiajina. Aty amin'ny IFM Analakely indray nitondrananao amin'ity androany ity. Atao anatin'ny IFM moa zany misy ny novembre numérique amin'ity sabotsy 5 novembre ity dia misy ny resadresaka ny fanaovana tamin'ireo tompon'andraka atao amin'ny IFM amezana antsika ny programme mandritra an'ity androany sy tamin'ny maly efa nanomboka maly moa zany ity événement ity eo ihany koa ny resadresaka ifanaovana amin'ireo développeur gasy dia ndao arahantsika avy hatrany ary.
le novembre numérique zany a mazava azy mandritra an'ity volana tena izy zany a nanomboka tamin'ny fahavoalohan'ny volana novembre hatramin'ny farany volana novembre fa niraisin'ny Institut français de Madagascar zany a dia ny 24 sy ny 25 novembre niraisiny dia resaka création numérique axé sur les jeux vidéo zany a no nataonay zany dia BDB ny zavatra programme manifestation misy ato nanomboka omaly zao a dia misy ny accès libre amin'ny jeux vidéo zay tazantsika ato a miara-miasa amin'ny machine moa zany zay amin'le resaka accès libre aux jeux vidéo manarak'izay a misy ihany konkoa ny démo amin'ny resaka réalité virtuelle ary mifandraika amin'izay réalité virtuelle zay a dia misy conférence zany a avy eo momba an'izay teknôlôjia AR sy VR zay a zay atao ao médiathèque ankoatran'izay a dia misy atelier amin'ny resaka conception na jeux vidéo koa zany a atao ato zany hoe miara-miasa indray zay amin'io zany a amin'ny société Infinity Game ary miara-miasa ihany koa amin'ny team Fossa ankoatran'izay ihany konkoa dia misy exposition na jeu exposition game ino filazan'ny zareo azy a jeu malagasy jeux vidéo malagasy les jeux Lina XT, Youch, type arcade, c'est-à-dire surtout scoring, c'est des scores et en 2 jours, nous avons un jeu. La pièce Game Maker Studio, vu que Game Maker outil la pièce. Sinato manokana ho an'ny FM c'était genre il y a 2 semaines angamba nanamboarako an'io dia nahatongavako taty surtout ilaina le mampiseho hoe aty Madagascar misy développeur ana jeu koa dia mahavita jeu koa tsika. 3 jeux que j'ai développés. Le premier c'est Gaz. Gaz c'est Gaz Zombie, c'est un jeu de plateforme 2D. Plutôt penché survival horror et vraiment très tactique. Le deuxième jeu c'est Esquive, un jeu sur les petites jets et sur le calcul du cerveau pour exécuter telle ou telle action. Et le troisième jeu c'est basé sur un jeu indien, Échelle et Serpent, et que j'ai amélioré et j'ai adapté version numérique. Pour Gaz, ça m'a pris 6 mois. Je travaille seul et c'est pas vraiment évident. Ça m'a pris 6 mois à développer Gaz. Mais pour les 2 autres jeux, je me suis habitué au logiciel et ça m'a pris 1 mois pour les développer. Misy événement mamanay tena nahale izy hoe misy jeu vidéo aty IFM. Le jeu lalaoviko Injustice 2 sur PS4 dia ohatran'ny réaliste be le izy le graphisme le izy zay a voalalao ale izy. Naruto Revolution dia Storm 14. Orange. Tankanisan-kerinandro dia misy foana ireo karazana jeu vaovao izay mivoaka dia izao dia ho jerentsika indray ary hoe inona indray ireo karazana jeu izay mivoaka amin'ity herinandro ity. Welcome to Skahandu House. Did you know my father? I did. Aye. Shameful what they did to him. What do you mean too? Superstitions don't gain validity just by being believed in for a long time. What I did, what I do, everything is for this family. I should have killed you when I had the chance, boy. It's this house, the curse in our veins. It comes from whatever evil lurks below this damn place.
And with only 3 cats, Mr. Bubblesworth, Lady Meowmore, and Charles. Charles? There's still plenty of room in this home for even more feline love. Let's create something more exotic. Use the breed mixer to play with genetics. You can modify a pet's face. Just push and pull. Shape their ears, choose their eye colors, and even pick their whiskers. The new paint mode lets you create truly unique cats, dogs, kittens, and puppies. Puppy! Go deeper with stamps and stencils to create a more fantastical companion and unleash your creativity. Aw, RGB Kitty is right at home here in Casa Cat. You are always safe. あなたは死んだ。真に胸を差し貫かれて。私の命を半分あげます。そうすればあなたは生き返る。レックス、お願いがあります。私をTamin'ny 20 novembre lasa teo nankalaza ny 10 taona ny série Uncharted ny Naughty Dog zany, les jeux exclusifs ho an'ny PS3 sy PS4, nisy ihany koa nivoaka tamin'ny PS Vita. Dia ho fankalazana an'izany dia misy vidéo de compilation an'ireo moment fort nandritra an'izany jeu rehetrarehetra zany, atolotra anao. Have a seat. I want to hear about you. Sam, where do I start? Start with the best part. Do you remember the theory that we had that Sir Francis Drake faked his own death? I found the coffin. Oh, goddamn Dorado. He was onto something big, all right. Always ready to be enemies, eh? Nate, be careful. Come on. I always am. Got shot, hanging from a derailed train in the Himalayas. That actually happened. Honor among thieves, huh? They get us all killed. Sure hope you know what you're doing. I don't have the faintest idea. You got your pride all tangled up in this thing. Never a dull moment, huh, Sully? You're gonna keep going, aren't you? You don't always have to play the bloody hero, you know? Shame we're not on the same side. I need your help. And if you want the tusk, you need mine. Another lost city destroyed. We made it out alive. Unbelievable. Yeah. It was. Orange. Une vidéo de célébration 10e anniversaire an'ny série Uncharted iny ihany koa no entsika manakatona fandarana androany. Mankasitraka anao naraka an'izany hatramin'ny farany. Ankasitrahana ihany koa Orange partenaire amin'ny fandarantsika. Dia manome fotoana anao amin'ny herinany ito izao indray ny tenako. Veloma daholo.
performant. Grâce à ton smartphone Tecno N9, profite d'Internet en mobilité avec la qualité garantie 4G.